नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दोपहर लगभग 12 बजे न्यू फरक्का स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक व्यक्ति को फरक्का जीआरपी ड्यूटी अधिकारियों ने घूमते देखा। उससे संदेहात्मक तरीके से पूछताछ की गई। जब वह सही जवाब नहीं दे पाया तो उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से सिखराउल पिस्तौल, 5 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ। इसके बाद जीआरपी उसे जीआरपी थाने ले आई। मालदा रेंज के डीएसपी परिजात सरकार, ओआईसी जेआरपी मालदा घटनास्थल पर पहुंचे। न्यू फरक्का जीआरओसी सुबोध भगत और मालदा ओआईसी प्रशांत रॉय घटना की जांच के लिए फरक्का स्थित जीआर कार्यालय गए। देशप्रीत शो ने कहा कि अभी भी यह पता नहीं चल पाया है कि सामान कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। जांच के लिए उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा गया है। न्यू फरक्का जीआरपी पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इसके पीछे और कौन हो सकता है। आज के 26/4/2025 প্ল্যাটফর্ম ডিউটি আমাদের যারা ছিল জিআরপি ফারাক্কা জিআরপি এসে তাহলে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে 12:50 নাগাদ একজন লোক একটু সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তো পুলিশ সভাপতি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তুমি কোথা থেকে এসছো বা কী ব্যাপার। তো সে পুলিশকে তখন জিজ্ঞাসাবাদে নানা রকম উত্তর দেয়, পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। পুলিশ তখন আমাদের যেটা প্ল্যাটফর্ম ডিউটি ছিল তারা ওকে আচ্ছা একটা পিট্টু ব্যাগ ছিল, পিট্টু ব্যাগ প্যাগ যেগুলো পিঠে যেগুলো করে পুলিশ ওগুলো তাকে সার্চ করতে চাইল। প্রথমে তো দিচ্ছিল না সার্চ করতে, পরে সার্চ যখন করে ওর কাছ থেকে ওই পিট্টু ব্যাগের ভেতর থেকে একটা দেশি রিভলভার আর 5 রাউন্ড কার্তুজ পায়। তো বলে তুমি এগুলো কোথায় থেকে পেলে, সেও তখন ঠিক মতো উত্তর দিতে পারে না। পুলিশ আর ওর কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ আর 2টো মোবাইলও পাওয়া যায়। পুলিশ এবং ওদেরকে ওই জিনিসগুলো সব সিজ করে, একটি রিভলভার, 5টি দেশি রিভলভার, 5টি কার্তুজ সিজ করে এবং ল্যাপটপ মোবাইলগুলো সিজ করে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। তৃতীয় ব্যক্তির নাম এখনই বলা যাচ্ছে না তদন্তের স্বার্থে, তবে সে এদিককার লোক না, বাইরের লোক আছে, আমরা সেটা ভেরিফাই করে দিচ্ছি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।